Assalamualaikum, hi everyone, welcome back to my channel. So for today's video, I nak share dengan korang my night skincare routine. Untuk my night skincare routine, first step adalah double cleansing. Kat sini, I gunakan Muji Sensitive Skin Oil Cleanser. This is my favourite oil cleanser, you guys. Ni dah botol keberapa dah. Sebab I memang sangat suka adalah dia tak ada bau. Dia sangat-sangat remove makeup dengan baik. Dia tak buat kulit I kering. And the fact that dia tak buat mata I pedih bila masa I gunakan dia dekat area my mata. Okay, so around this step adalah you need to gently bersihkan all the makeup. Keyword dia adalah gently sebab you tak nak tug your skin. Kita tak nak cepat kedut. So make sure gently lah, especially area mata. Dekat sini lah I biasanya gently akan removekan all the mascara. Okay, this step adalah emulsify by adding water. Maksudnya I nak pemudahkan the oil untuk glide smoothly on my face dan juga untuk mudahkan untuk I bilas. I akan basahkan tangan I and I sapulah all the area macam you cuci muka tu. Okay, now bilas. Bilas. And bilas. Alright, and the next step adalah cleanser. So kat sini lah I gunakan my daily cleanser. I rasa dah banyak kali dah I mention I love this Dr. Dermis Amino Gentle Cleanser. So I akan gunakan this cleanser lah. Macam biasa ini, step ni adalah untuk cuci your face macam biasa saja. Biasanya I akan guna device, but waktu ni I lupa bawa device, so I gunakan tangan je lah. And plus sekarang I dah malas nak bawa device. Alright, and then you bilas your skin. And the next step adalah, ini sebenarnya tak perlu pun, tapi I biasanya akan gunakan this Biore facial wipes, yang oil facial wipes, untuk check balik all the mascara and all the eyeliner ada lagi ke tak. And as you guys can see, there's no more left. Bermaksud the Muji one is really cleansed really well. Alright, sekarang pat. I nak move on to the next step, which is toner. So my favourite toner is the Hada Labo Premium Hydrating Lotion. So I akan apply this on my damp skin. Waktu kulit kita masih lagi lembab, itu membuatkan kita akan boostkan lagi the function of hyaluronic acid. So I akan gunakan tangan saja, apply that, and then pat untuk the next step. Alright. And then for the next step adalah serum. So this is my first serum yang I pakai. This one adalah from Purito, their Snail Advanced Repair Serum. This is one of my favorite serums juga because I feel like this serum is very calming, it's very hydrating, and I like the fact that dia tak ada macam-macam lah, tak ada pelik-pelik, tak ada bau, tak ada apa semua. I really like it. Okay, and then apply serum, pat. And then the next serum yang I pakai adalah retinol. Okay, so retinol sangat sesuai untuk digabungkan dengan hyaluronic acid punya produk. So my favourite retinol product adalah from Olay. Dia punya Regenerist Olay 24 Retinol Serum. So waktu ni I akan massage the entire skin, and make sure bila korang massage your skin, you massage it outward and upward. Okay. Alright, the next step adalah moisturizer. So sekarang ni I memang tengah pakai this Wow Soothing Cream from Cosmoderm dari moisturizer. I like the fact that this moisturizer sebenarnya sangat-sangat relaxing, sangat-sangat calming, and I suka dia pekat, but the moment dia in touch with your skin, dia melts into your skin. So kalau korang boleh nampak, I apply sangat-sangat sikit lah because it really melts into your skin and korang akan bangun dengan bouncy skin and hydrated skin. I really love this moisturizer. Okay, the next step adalah lip balm. So lip balm ni I guna randomly. This time I tengah gunakan this one from Laneige, their lemon lip mask sorbet, I think. So ini step yang I memang tak akan boleh tinggal lah sebab baby I cepat kering. Okay, the next step adalah acne treatment. This one is also optional sebab waktu ni I rasa I ada new jerawat dekat area my hidung. So I apply cepat-cepat bila I rasa ada bump and mula rasa sakit tu. I akan apply cepat-cepat around that area. Okay, so this is how korang kena gunakan skill untuk dapat rasa mana jerawat tu. Okay, so yes, that is my night skincare routine. This is such a short video. Thank you so much for watching. Subscribe to my channel if you haven't. Assalamualaikum and bye-bye.